इलेक्शन धमाका। टीएमसी विधायक हिमायू कबीर का विवादास्पद बयान जो कि सामने आ चुका है। हिमायू कबीर ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में कहा कि मस्जिद तोड़े जाने पर मुस्लिम भाई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने बीजेपी को होशियार रहने के लिए कहा। यह विवादास्पद बयान इस चुनावी माहौल में कुछ इस तरह से सामने आया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। बिगड़े बोल सामने आए। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। मुझे प्राइड है